शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। কলকাতা নগর নিগম নির্বাচনে বিপুল জয়ের উল্লাসে মাতলেন আসানসোলের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। সবুজ আবির উড়িয়ে একে অপরকে করালেন মিষ্টিমুখ। তৃণমূল পরিচালিত দুর্গাপুর পুর বোর্ডের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে দুর্গাপুর পুর নিগমের সামনে ধর্ণা, প্রতিবাদ অবস্থান বিজেপির। 8 দফা দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হলো পুর নিগমে। রানীগঞ্জের শিরারসোল রাজবাড়ির বাবুপাড়া এলাকায় এক স্থানীয় বাড়ির ছাদে রাখা কম্পিউটার সামগ্রীতে আগুন ধরে যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। প্রায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘটনায়। জামুরিয়ার পুনস্তরীয় মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারানো এক ট্রেলারের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো একটি গ্যারেজ ও একটি ঘর। একটি বুলেরো ভ্যানকেও ধাক্কা মারে ট্রেলারটি। যদিও ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনার পর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ট্রেলার চালক। রাজ্য সরকারের উৎকর্ষ যোজনার অন্তর্গত স্যামসেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডকে বানানো হলো ট্রেনিং পার্টনার। পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে স্যামসেল দ্বারা 30 জন যুবককে দেওয়া হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিং। এই উপলক্ষেই স্যামসেল কারখানার অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হলো এক সেমিনারের। মন্ডলের মধুসূদনপুর কলিয়ারি এলাকায় 10 বছরের শিশুকে অপহরণ করার দুষ্কৃতীদের চেষ্টা বিফল করল স্থানীয়রা। যদিও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অভিযুক্ত 4 যুবক। দুর্গাপুরের এমএমসি মডার্ন হাই স্কুলে চুরির ঘটনায় পুলিশ নিরাপত্তা রক্ষীদের গ্রেপ্তার করল। চোরের দল ফুলের আলমারি ভেঙে প্রায় 2 লক্ষ টাকা চুরি করেছিল। গ্রেপ্তার দুজনকেই পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো শুরু করেছে। স্কুল চত্বরে লাগানো বড় বড় গাছ বেআইনিভাবে কেটে ফেলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো আসানসোলের বার্নপুরের মহাত্মা গান্ধী হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর আসানসোল পুরসভাকে দেয় স্কুলেরই অন্যান্য শিক্ষকরা। কাঠগড়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সভাপতি। कोलकाता नगर निगम के चुनाव में मिली शानदार जीत को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को हरा अबीर गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम के 144 में से 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। वोटों के मामले में वाम मोर्चा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बीजेपी तीसरे स्थान पर खिसक गई।
कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली शानदार जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। कोलकाता नगर निगम चुनाव में 144 में से 134 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 3, सीपीएम और कांग्रेस को 2-2 तथा निर्दलीयों को 3 सीटों पर जीत मिली है। वर्ष 2015 के कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 114, बीजेपी को 7, सीपीएम को 15, कांग्रेस को 5 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटों पर जीत मिली थी। मंगलवार को चुनाव नतीजे सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहीं जुलूस निकाला तो कहीं एक दूसरे को हरा अबीर गुलाल लगाकर जीत की खुशियां मनाई। आसनसोल शहर में तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन की तरफ से राजू आहलवालिया के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को हरा अबीर गुलाल लगाया और कोलकाता नगर निगम चुनाव में जीत को लेकर बधाई दी। श्रमिक नेता राजू आहलवालिया ने कहा कि कोलकाता नगर निगम चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू बरकरार है और कोलकाता की जनता ने बीजेपी, सीपीएम तथा कांग्रेस को नकार दिया है। कोलकाता की जनता ने पिछले कार्यों को देखकर तृणमूल कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई है। বাসীদেরকে আমরা আইএনটিউটিসি পক্ষ থেকে আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম একদম ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটি তৃণমূলের ঘাঁটি, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো স্থান নেই। ত্রিপুরাতে ওরা লজ্জাজনক যেভাবে অত্যাচার করেছিল মানুষরা দেখিয়ে দিচ্ছেন। পুরো ভারতবর্ষে 2024-এ আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী করার যে মানুষরা শপথ নিয়েছেন, আজকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আজ থেকে বিজেপির পতন শুরু, আজ থেকে ওর যে দালাল বি টিম কংগ্রেসের পতন শুরু, সিপিএম পতন শুরু, এটা মানুষরা দেখিয়ে দিচ্ছেন। 2024-এ মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের ভারতের মানুষরা, আমাদের জনগণ, ভারতীয় যারা নাগরিক তারা ঠিক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী করবেন। আজকে কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল ভারতবর্ষের মানুষ মা মাটি মানুষের নেত্রী ছাড়া কাউকে পছন্দ করে না। বিজেপির যেভাবে মানুষের শোষণ করছিল সেভাবে আজকে পতন হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ যে মানুষের মানে পবিত্র মাটি আছে সেখান থেকে বিজেপির এখান থেকে একদম শেষ হয়ে গেছে। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की बंग जननी वाहिनी की तरफ से भी विजय जुलूस निकाला गया और कोलकाता नगर निगम के चुनाव में मिली जीत को लेकर बंग जननी वाहिनी की कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को हरा अबीर गुलाल लगाया। बंग जननी वाहिनी की जिला अध्यक्ष अल्पना बनर्जी ने कहा कि कोलकाता नगर निगम चुनाव में मिली जीत माँ, माटी और मानुष की जीत है। সবাই জানেন যে বৃহত্তর কলকাতাতে আজকে রেজাল্ট বেরিয়েছে পৌরসভা ভোটে 144টা সিটের ভোটে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে 134টা ভোটে অলরেডি জিতে গেছে, আর 2টো সিপিএম, 3টে বিজেপি, 2টো কংগ্রেস, 2টো নির্দল থেকে একটা চলে এসছে কিন্তু ইতিমধ্যেই। সুতরাং 135টা সিট আমাদের তৃণমূলের জয়ী। এটা একটা মানে হ্যাভক জয় একদম। তাই আমাদের নেত্রী হলেন মালা রায় কলকাতার, উনি চেয়ারপারসন ছিলেন, এমপি। আমাদের বঙ্গজননীর রাজ্য সভানেত্রী হলেন মালা রায়। মালা রায় জিতেছেন, আমাদের সমস্ত সহকর্মীরা জিতেছে, 135 জন তৃণমূল কর্মী জিতেছে, আমাদের পরিবারের তারা সবাই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
বিগত দুবারে তৃণমূল পরিচালিত দুর্গাপুর পুর বোর্ডের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে দুর্গাপুর পুর নিগমের সামনে এদিন ধর্ণা, প্রতিবাদ ও অবস্থান বিক্ষোভ করে বিজেপি। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। ডেপুটেশন দেওয়া হয় ৮ দফা দাবিতে দুর্গাপুর পুর নিগমে। দুর্গাপুর পুর নিগমের মেয়াদ শেষের আগেই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পদত্যাগ করেছেন মেয়র দিলীপ অগস্তি। বিগত দুবারে তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ৮ দফা দাবিতে এদিন দুর্গাপুর পুর নিগমের সামনে ধর্ণা, প্রতিবাদ ও অবস্থান বিক্ষোভ করল বিজেপি। পরে পুরসভার কমিশনারকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জি, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই, স্থানীয় কাউন্সিলর চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজেপি লড়ছে লড়বে, লড়ছে লড়বে, দুর্গাপুরের জনগণের সাথে বিজেপি লড়ছে লড়বে, লড়ছে লড়বে, কর্পোরেশনের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিজেপি লড়ছে লড়বে, লড়ছে লড়বে। ভারত কি জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। এদিন অবস্থান মঞ্চ থেকে কাটমানি কর্পোরেশন বলেও মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জি। তিনি বলেন, বিজেপি দুর্গাপুরে ক্ষমতায় এলে সোনার দুর্গাপুর গড়ে দেবে। দেখুন, দুর্গাপুরের যিনি মেয়র ছিলেন তিনি পদত্যাগ করে দিয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কেন পদত্যাগ? কারণ আমরা যতদূর জানি তিনি তৃণমূলের সাথে যুক্ত ছিলেন না, WBCS অফিসার ছিলেন, শুনেছি ভালো লোক ছিলেন। আর তার মাধ্যমে কোনো টাকা পয়সা খাওয়াখাওয়ি হচ্ছিল না, মতবিরোধ। আর তার জন্যে 6 মাস বাকি আছে। এখন তো কাউন্সিলরদের লুটপাট করার সময়, তিনি বিল টিলে সই করছেন না, আর তাই জন্যে তাকে ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে দেওয়া হলো। আমরা বলছি যেভাবে 17তে ভোট করতে দেয়নি, সাধারণ মানুষকে ভোট করতে দেয়নি, তাই জন্য দুর্গাপুরের মানুষ পরিষেবা পায়নি। আপনারা এর আগে দেখেছেন ব্যারেজের সময় মানুষ জল পাচ্ছে না, কষ্টে মরে যাচ্ছে। তৃণমূলের কাউন্সিলররা ওই জল নিয়ে কালোবাজারি করেছে, টাকা খেয়েছে ওখান থেকে, এখনও বলছি আমি। আর তাই দুর্গাপুরে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন করার জন্য এবং দুর্গাপুরকে আমরা সোনার দুর্গাপুর করব, এই অঙ্গীকার নিয়ে আজকে আমাদের প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ। পাশাপাশি গতকালের কলকাতা পুরসভা নির্বাচনকেও বিরোধিতা করে রাজুবাবু বলেন, ওটা ভোট নয়, ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। কর্পোরেশনের রেজাল্ট বেরোচ্ছে, একটা কথাও বলবো না কলকাতা কর্পোরেশন নিয়ে। নির্বাচন হচ্ছে, কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়েছে, সাংবাদিক বন্ধুরা দেখিয়েছে, আমরা দেখাইনি। তাও তো এত টিভি ক্যামেরা নেই, সিসিটিভি বন্ধ। হাইকোর্টের অর্ডার সিসিটিভি থাকতে হবে, বন্ধ করে দিয়েছে। সিসিটিভির মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু কিছু দেখেছেন, তৃণমূলের বন্ধুরা গিয়ে নিজে বুথে গিয়ে ভোট দেওয়াচ্ছে, প্রার্থীদের মেরেছে, একটার পর একটা প্রার্থীকে মেরেছে, মানুষকে ভোট দিতে দিচ্ছে না। ছাপ্পা ভোট, রিগিং, বুথ ভাঙচুর, এ কোন রাজত্বে বাস করছি আমরা? আর তাই জন্য কলকাতা কর্পোরেশন জিতে যারা লাফাচ্ছেন তাদেরকেও বলছি, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, যদি আপনাদের সত্যি সৎসাহস থাকে তাহলে মানুষকে একবার ভোট দিতে দিন, মানুষকে একবার ভোট দিতে দিন। সাধন রুজের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, दुर्गापुर। रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी के बाबूपाड़ा में एक व्यक्ति के घर की छत पर रखी कंप्यूटर सामग्रियों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से प्रिंटर, यूपीएस समेत कई कंप्यूटर सामग्री जलकर हुई राख। फिलहाल आग लगने की कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। रानीगंज थाना क्षेत्र के सियारसोल राजबाड़ी के बाबूपाड़ा में एक व्यक्ति के घर की छत पर रखी कंप्यूटर की विभिन्न सामग्रियों में आग लग गई। इस अग्निकांड को लेकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचा और लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की सटीक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। इस अग्निकांड में लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रानीगंज शहर के NSP रोड स्थित इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस के पास अशोक विश्वकर्मा की प्रिंटर की दुकान है। उसने अपने घर की छत पर प्रिंटर, यूपीएस समेत कंप्यूटर की अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करके रखा था। मंगलवार सुबह अचानक कंप्यूटर की सामग्रियों में आग लग गई। छत से आग की लपटें एवं धुआं उठता देखकर आसपास के लोग आतंकित हो गए।
थोड़ी देर में ही यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अशोक विश्वकर्मा के घर की छत पर आग लगी थी और उसके घर तक पहुँचने का रास्ता भी काफी संकीर्ण है, इसलिए दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के सहयोग से किसी प्रकार आग को नियंत्रित किया गया, लेकिन तब तक कंप्यूटर की अधिकांश सामग्री जलकर स्वाहा हो चुकी थी। घटना के बारे में अशोक विश्वकर्मा का कहना है कि उसके अपने कुछ प्रिंटर एवं कंप्यूटर की अन्य सामग्री छत पर रखी हुई थी, जबकि ग्राहकों को भी कुछ प्रिंटर छत पर रखे थे। आग कैसे लगी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। इस अग्निकांड में लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। মানে আমি দেখলাম মানে মোটামুটি 8টা সাড়ে 8টার সময় দেখছি ধুঁয়ো বের হচ্ছে। হ্যাঁ, দেখে দেখছে আগুন লেগে গেছে, মানে জানি না কি রকম লেগেছে। এখানে সব আমার প্রিন্টারের জিনিসগুলো ছিল, কাস্টমারে ছিল, প্লাস আমার নিজের ছিল। মোটামুটি 3-4.5 লাখ টাকার মতো। কি করে এখানে কোনো ইয়ে নেই, ইলেকট্রিকও নাই এখানে। তাহলে কিভাবে আগুন লাগলো? এবার আমিও বুঝতে পারছি না কি করে লেগেছে। সিয়াসুল রাজবাড়ি বাবু। इस बारे में दमकल अधिकारी फयाज अहमद खान ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। রানীগঞ্জ ফায়ার ব্রিগেডের মধ্যে একটা কল এসেছে যে সিয়ারসুল রাজবাড়িতে ঘরের উপরে একটা আগুন লেগে গেছে। আমরা এখানে এসেছি। কম্পিউটারের সমস্ত ওয়েস্টেজ, কম্পিউটার, ইউপিএস, এইসব ব্যাটারি সব জিনিস, প্লাস্টিকের জিনিস সব ছাদের উপরে রাখা ছিল। কারণ কি হলো, কি জন্য আগুন লাগলো সেটা এখন বুঝতে পারছি না, কিন্তু আগুন লেগেছে। আমরা ফায়ার ব্রিগেড এসে আগুন নেভাচ্ছি। আগুন আন্ডার কন্ট্রোল আছে, কোনো লাইফ ইনভলভ হয়নি, কোনো জানের কোনো ক্ষতি হয়নি। আর ওয়েস্টেজ কম্পিউটারের সব জিনিসপত্র ছিল সেইগুলো একটু পুড়ে গেছে, আমরা আগুন নেভাচ্ছি। ক্ষতি তো এই সব ক্ষতির তো বেশি কিছু নাই, সব পুরনো জিনিস রাখা ছিল। প্লাস্টিকের মতন কিছু ক্ষতি হয়েছে, ওটা মালিক বলতে পারবে কি কত রকমের ক্ষতি হয়েছে। আমরা ফায়ার ব্রিগেড আগুন নিয়ে গেছি। লেজার প্রিন্টার রাখি 15,000-20,000। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটো
দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। जामुड़िया के कुनिस्तोड़िया मोड़ के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से एक गैराज और एक घर क्षतिग्रस्त हो गया।
ट्रेलर ने एक बोलेरो को भी टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद ट्रेलर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। रानीगंज सिवड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर कुनिस्तोड़िया मोड़ के पास एक ट्रेलर दुर्घटना का शिकार हो गया। ट्रेलर ने पहले एक बोलेरो और बाइक को टक्कर मार दी, फिर पास के एक गैराज एवं घर से टकरा गया, जिसके कारण गैराज एवं घर को भी नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार भोर करीब 3 बजे घटी। रानीगंज के पंजाबी मोड़ की तरफ जा रहे ट्रेलर के ड्राइवर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और ट्रेलर बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी बोलेरो एवं बाइक को टक्कर मारने के बाद घर एवं गैराज से जा भिड़ा। गैराज मालिक तबरेज खान का कहना है कि ट्रेलर की चपेट में आने से उसकी गैराज में खड़ी एक बोलेरो एवं बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही गैराज एवं घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। हम लोग सो कर गए थे तो लगभग 3 बजे अचानक एक बहुत सारा आवाज आया। आवाज हुआ तो हम लोग निकल के देखे तो देखें कि मेरा मोटरसाइकिल का गैरेज है वो बिल्कुल उसमें गाड़ी घुसा हुआ है। 22 चक्का गाड़ी था, वो बिल्कुल गैरेज के अंदर घुस गया है। क्या लग रहा है घटना पर कैसे हुई? रात में दारू पी करके है और क्या स्पीड में था। एक बेलेरो था, यहाँ पर रिंकू बोल करके लगा है, उसका बेलेरो मारा। उसके बाद तारकेश्वर का बहुत सारा ईंटा था, ईंटा को मारते हुए जा करके मेरे गैरेज में घुस गया। क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ 2 मोटरसाइकिल है, एक अजीत कोड़ा का मोटरसाइकिल है, वो बनाने के लिए दिया, वो बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा अपना मोटरसाइकिल है, वो बिल्कुल खत्म हो गया। आप मोटरसाइकिल का मैकेनिक? मोटरसाइकिल का मैकेनिक है और बहुत सारा पार्ट्स है, वो सब खत्म हो गया। इस दुर्घटना के बाद ट्रेलर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। बाद में घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। राज्य सरकार की उत्कर्ष योजना के तहत श्याम शेल एंड पावर लिमिटेड को बनाया गया ट्रेनिंग पार्टनर। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की पहल पर श्याम शेल द्वारा 30 युवाओं को दी जा रही है इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग। इसे लेकर श्याम शेल कारखाने के ऑडिटोरियम में सेमिनार आयोजित किया गया, जहां एडीएम संजय पाल और श्याम शेल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सुमित चक्रवर्ती विशेष रूप से उपस्थित थे। राज्य सरकार की उत्कर्ष योजना के तहत पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा श्याम शेल एंड पावर लिमिटेड के साथ मिलकर युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसे लेकर जामुड़िया में श्याम शेल कारखाने के ऑडिटोरियम में सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां श्याम शेल कारखाने में शुरुआती चरण में 30 युवाओं को इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। दरअसल उत्कर्ष योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है और पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा श्याम शेल एंड पावर लिमिटेड कारखाने को ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया है। सेमिनार में पहुंचे पश्चिम बर्धमान जिले के एडीएम संजय पाल ने कहा कि राज्य सरकार की उत्कर्ष योजना काफी सराहनीय है और इस योजना से युवाओं को रोजगार मिलने में सुविधा होगी। आने वाले दिनों में भी युवाओं को विभिन्न कंपनियों में ट्रेनिंग देकर उनके लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे। দেখুন উৎকর্ষ বাংলার নতুন আঙ্গিকে এসছে, এটা এখন মোটামুটি একটা এমপ্লয়মেন্ট ওরিয়েন্টেড একটা ফ্যাক্টর আছে। এখানে যারা ট্রেনিং নিচ্ছেন তাদের ঠিকঠাকভাবে ট্রেনিং নিয়ে পুরোপুরি সফল হন, তাহলে বিভিন্ন রকম কোম্পানি বা এই কোম্পানিও তাদের অবশ্যই তাদের ভবিষ্যতের জন্য দেখবে, সেটার জন্য ভেবেই এটা করা আছে। কিন্তু ট্রেনিংটা ঠিকমতো নিতে হবে এবং ট্রেনিংয়ে যে সমস্ত ইন অ্যান্ড আউটপুট যেগুলো আছে সেগুলোকে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ফিল আপ করতে হবে। আগামী দিনে কি নতুন প্রকল্প? আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করছি এরকম যারা উদ্যোগী আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আছেন বা অন্যান্য যে সেক্টর আছেন সেখানে যারা ইয়ং ছেলেদেরকে নিয়ে আমরা গ্রুপ করে অন্যান্য জায়গায় এরকম ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন হেল্প করবে। वहीं श्याम शेल एंड पावर लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सुमित चक्रवर्ती ने कहा कि उत्कर्ष योजना के तहत पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा
श्याम सेल कारखाने को ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया है और शुरुआती चरण में 30 युवाओं को इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जा रही है। বিষয়টা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যে উৎকর্ষ প্রকল্প আছে তারই অধীনে আমাদের জেলার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার সঙ্গে আমরা ট্রেনিং পার্টনার হিসেবে শ্যাম সেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড, শ্যাম মেটালিক্স গ্রুপ আমরা যুক্ত হয়েছি এবং এই যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রথম পর্যায়ে 30 জন যুবককে এই ট্রেনিংটা দিচ্ছি। এই ট্রেনিংটা হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ানের ট্রেনিং, অর্থাৎ একটা সিলেবাস তারা আছে বানিয়ে দিয়েছে আমাদের জেলা সরকারি জেলা দপ্তর থেকে। তার সাথে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংও দেব, অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল দুটো মিলিয়ে তাদেরকে আমরা 3 মাসের মধ্যে বেসিক ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের ইলেকট্রিশিয়ান করার কাজ করব। এটাই আমাদের দায়িত্ব। जामुड़िया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अंडाल के मधुसूदनपुर कोलियरी इलाके में 10 साल के बच्चे का अपहरण करने का प्रयास हुआ विफल। स्थानीय लोगों की तत्परता से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। हालांकि बच्चे का अपहरण करने का प्रयास कर रहे 4 युवक मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। काजोड़ा के मरवाड़ी कोठी इलाके से 10 वर्षीय बच्चे को एक अन्य बच्चे के साथ बरामद किया गया। अंडाल थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर कोलियरी इलाके में 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण का प्रयास किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्चे का अपहरण करने का प्रयास कर रहे 4 युवक मौके का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन उस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहे अन्य एक बच्चे को पकड़ा गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों बच्चों को हिरासत में ले लिया और पूरी घटना को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर 3 बजे से 10 वर्षीय बच्चा लापता था। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की। काफी तलाश करने के बाद इलाके के लोगों ने देखा कि काजोड़ा के मरवाड़ी कोठी के पास उक्त बच्चे को एक दूसरा बच्चा अपने साथ लेकर जा रहा था। उनके साथ और 4 युवक थे, लेकिन जैसे ही इलाके के लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें देखकर चारों युवक फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोग अपहृत बच्चे को बरामद कर उसे साथ ले जा रहे दूसरे बच्चे को भी पकड़कर पुलिस को सूचना दी। हुआ था जैसे हम लोग का घर का एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया 3 बजे। हम लोग पूरा खोज रहे, मिल नहीं रहा, तो हम लोग 2-3 बाइक लेके पूरा राउंडिंग कर रहे 3 बजे से ही। तो एक बाइक हम लोग कायड़ा भेज दिए और एक बाइक मरवाड़ी कोठी भेज दिए। मरवाड़ी कोठी साइड में देख रहे बच्चा को लेकर जा रहा, तो हम लोग देखे तो एक लड़का पकड़ के लेके जा रहा, उसके साथ और 2-4 आदमी था। तो हम लोग देखे तो उसको देख रहे वो 2-4 आदमी तो भाग गया, मगर बच्चा को हम लोग पकड़ के लेके चला आए। जो उसको साथ में लेके जा रहा था उसको भी यहाँ पर लेके चले आए हैं। बच्चा कहाँ का भुलाया था, आप लोग खोजने के लिए गए थे? हम लोग मधुसूदनपुर का बच्चा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो उसको पकड़ के ले जाए उसका नाम हम पूछ रहे हैं, तब बोल रहा है मेरे साथ और 2-3 गो था, वो लोग तो निकल गया है, हमको अभी छोड़ दीजिए। तो हम लोग सोच रहे प्रशासन क्या कर रहा है आगे। कभी खड़ा बोल रहा, कभी सीढ़ी बोल रहा, कभी कहेड़ा बोल रहा। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? ये बच्चा हम लोग को मिला मरवाड़ी कोठी से। हालांकि पकड़े गए दूसरे बच्चे की उम्र भी काफी कम है और वो कुछ स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ है। हालांकि बोलचाल के अनुसार वो बच्चा बंगाल के दूसरे राज्य का मालूम पड़ा। पुलिस संदिग्ध बच्चे को अपने साथ थाने ले आई एवं उससे पूछताछ कर मामले का खुलासा करने की कोशिश में जुट गई। प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया गया कि अपहरणकर्ताओं द्वारा किशन को अपहरण करने की कोशिश थी एवं उनके साथ पकड़ा गया संदिग्ध बच्चे को भी उसी गिरोह का हिस्सा होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন।
আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855 Raniganj Lions JDNC DAV Public School. Registration form for admission in class 11 Science, Commerce and Humanities for the academic session 2022-2023 will be available from 15th December 2021 onwards in the school office from 8 am to 1 pm. For any further query, contact school office on working days. Contact number 7501626622 034124488605. दुर्गापुर के एमएएमसी मॉडर्न हाई स्कूल में चोरी के मामले में पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को किया गिरफ्तार। चोरों ने अलमारी तोड़कर 2 लाख रुपए चुरा लिए थे। गिरफ्तार किए गए सुरक्षा गार्ड की पेशी दुर्गापुर महकमा अदालत में की गई। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र की एमएएमसी मॉडर्न हाई स्कूल में चोरी के मामले में पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की देर रात चोरों ने स्कूल में धाबा बोला और ऑफिस रूम के अलमारी तोड़कर लगभग 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। चोरी की घटना प्रकाश में आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस स्कूल में पहुंची और चोरी के मामले की छानबीन में जुट गई थी। पुलिस के शक की सुई शुरू से ही सुरक्षा गार्ड के इर्द गिर्द घूम रही थी। पुलिस ने इस मामले में सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। आखिरकार पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड की पेशी दुर्गापुर महकमा अदालत में की गई, जहां से पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है तथा चोरी के मामले में और कितने लोगों की संलिप्तता है इसकी छानबीन कर रही है। দুর্গাপুর से সাধারণ রুজ की रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स। স্কুল চত্বরে লাগানো বড় বড় গাছ বেআইনিভাবে কেটে ফেলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো আসানসোলের বার্নপুরের মহাত্মা গান্ধী হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর আসানসোল পুরসভাকে দেন ওই স্কুলেরই অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতির নির্দেশানুসারে ওই গাছগুলি কাটা হয়েছে। বেআইনিভাবে গাছ কাটার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো আসানসোলের বার্নপুরের মহাত্মা গান্ধী হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতির উপস্থিতিতেই এই অবৈধভাবে গাছ কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্কুলেরই অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা। ঘটনার খবর আসানসোল পুরসভাকে জানানো হলে ছুটে আসেন পুর নিগমের ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বরা। যদিও ততক্ষণে স্কুল চত্বরে বড় বড় বেশ কয়েকটি গাছ কাটা হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। গাছ কাটার প্রতিবাদে সামিল হন স্কুলের শিক্ষকরা। বিক্ষোভ বাড়ছে দেখে গাছ কাটার শ্রমিকেরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুর নিগমের ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা ঘটনা তদন্ত শুরু করেন। এরই মাঝে স্কুলের শিক্ষকরা স্কুল কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু স্লোগান তুলতে শুরু করেন। हम लोग खुला रूप से इस पेड़ का कटिंग का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस देश में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारा पेड़ लगाना है, उस देश में एक विद्यालय के प्रीमाइसिस के अंदर में पेड़ काट दिया गया बिना किसी रिजोल्यूशन का, बिना किसी परमिशन का। पूरा विद्यालय परिवार इसका विरोध करता है और हम लोग
खुद इस विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी का टीचर रिप्रेजेंटेटिव और एनटीआर रेडी तैयार है यहाँ चारों आदमी और स्टाफ काउंसिल के सेक्रेटरी से लेकर एकेडमिक काउंसिल के इंचार्ज तक यहाँ उपस्थित है। हम जब आए यहाँ स्कूल 10 बजे तो ये गांच कट चुका था। हम हेड सर को वारण किए, सर ये क्यों कर रही है, अन्याय हो रहा। तो हेड सर बोले कि हम भी तो सुबह सुबह आए, देख रहे काट दिया गया। ये काट रहा तो मैं उसको ऑब्जेक्शन, हेड मास्टर को ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने बंद करा दिया काम। बोले कि रवि कुमार उर्फ भूषण प्रेसिडेंट जो है हमारे विद्यालय के महात्मा गांधी के, उनके परमिशन के द्वारा कटा। অন্যদিকে গাছ কাটার জন্য ব্যবহার করা এক ঠিকা শ্রমিক পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি তাদের গাছ কাটার কাজে লাগিয়েছিল বলে। দেখে গেছি কালকে যখন আসি কত টাকা কন্টাক্ট হয়েছে? ঠিক স্যার, আমাদের কাটার ঠিকাদার আন্ডারে কাজ করছি না, আমাদের তো আর কোনো কন্ট্রাক্ট বলে কোনো নেই, আমাদের ঠিক মতো দিয়ে দেয় 500-600 করে হাজিরি। তোমাদের কাটার জন্য পারমিশনটা কে দিল, কে ছিল ওনারা? আমাদেরকে ঠিকাদার দিয়েছিল। ঠিকাদারকে কে বলল? ঠিকাদারকে হেডমাস্টার ভূষণ স্যার বলেছে। সেটা তুমি কি করে জানলে যে ওরাই বলেছে? এখন ঠিকাদারকে বললাম, তখন ঠিকাদার ফোন বললো আমাকে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান আসানসোল পুর নিগমের এক আধিকারিক। তো যাই হোক, আমি কথা বলেছি এবং যারা যারা এর মধ্যে ইনভলভ আছে আর আছে তাদের রিপোর্টটা নিয়েছি। আমরা একটা রিপোর্ট অলরেডি দিয়ে দেবো আমাদের হায়ারতে, ঠিক আছে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चाक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। কলকাতা নগর নিগম নির্বাচনে বিপুল জয়ের উল্লাসে মাতলেন আসানসোলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। সবুজ আবির উড়িয়ে একে অপরকে করালেন মিষ্টিমুখ। তৃণমূল পরিচালিত দুর্গাপুর পুর বোর্ডের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে দুর্গাপুর পুর নিগমের সামনে ধর্ণা, প্রতিবাদ, অবস্থান বিজেপির। 8 দফা দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হলো পুর নিগমে। রানীগঞ্জের শিয়ারসুল রাজবাড়ির বাবুপাড়া এলাকায় এক স্থানীয় বাড়ির ছাদে রাখা কম্পিউটার সামগ্রীতে আগুন ধরে যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। প্রায় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘটনায়। জামুরিয়ার কুমস্তরীয় মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারানো এক ট্রেলারের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো একটি গ্যারেজ ও একটি ঘর। একটি বুলেরো ভ্যানকেও ধাক্কা মারে ট্রেলারটি। যদিও ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনার পর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ট্রেলার চালক।
রাজ্য সরকারের উৎকর্ষ যোজনার অন্তর্গত স্যামসেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডকে বানানো হলো ট্রেনিং পার্টনার। পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে স্যামসেল দ্বারা 30 জন যুবককে দেওয়া হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিং। এই উপলক্ষেই স্যামসেল কারখানার অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হলো এক সেমিনারের। অন্ডালের মধুসূদনপুর কলিয়ারি এলাকায় 10 বছরের শিশুকে অপহরণ করার দুষ্কৃতীদের চেষ্টা বিফল করল স্থানীয়রা, যদিও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অভিযুক্ত 4 যুবক। দুর্গাপুরের এমএমসি মডার্ন হাই স্কুলে চুরির ঘটনায় পুলিশ নিরাপত্তা রক্ষীদের গ্রেপ্তার করল। চোরের দল ফুলের আলমারি ভেঙে প্রায় 2 লক্ষ টাকা চুরি করেছিল। গ্রেপ্তার দুজনকেই পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো শুরু করেছে। স্কুল চত্বরে লাগানো বড় বড় গাছ বেআইনিভাবে কেটে ফেলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো আসানসোলের বার্নপুরের মহাত্মা গান্ধী হাই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর আসানসোল পুরসভাকে দেয় স্কুলেরই অন্যান্য শিক্ষকরা, কাঠগড়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সভাপতি। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।